रेक्सलर वेलफेयर फाउंडेशन रो जो प्रथम आमर बणाई ब्लॉक रे सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बणाई ब्लॉक रे आमे फर्स्ट एतिकी रजिस्ट्रेशन करथलो जोटा गला फेब्रुआरी मास रजिस्ट्रेशन करथलो आज आमे पाइलो एबे समस्त को एथिरे आनी की रजिस्ट्रेशन करी कार्ड बने की आमे समस्त को हमर योजना अछि आज बणाई ब्लॉक सारा जतिकी सब पंचायत रहिला समस्त को आमे फ्री ग्रोसरी पहुंचेबो तो ठीक अछि सर मैंने बहुत दूर एमती राशन पैकेट पठे कौन कौन सामान अच्छी देखा एटा गोटे अमूल रेक्सलर वेलफेयर फाउंडेशन जो अन्नपूर्णा योजना सब जो मैंने एलिजिबल होते लीडर मान को आज डाकी देचु हम भाविचु आज विजु पार्क रे बणाई ब्लॉक सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बणाई ब्लॉक रे आसे विजु पार्क तो चलते भितर आज जो अन्नपूर्णा योजना राशन वितरण कार्यक्रमटा एथिरे आमे करबा तो चलते तो आमर सुशांत भाई अच्छा से भल लीडर जड़े अच्छा आमर सरोज सार अच्छा आम एति जन एलिजिबल होइतिलु जोटा रजिस्ट्रेशन करथिलु गला मासरे फेब्रुआरी मासरे आज मार्च मासरे राशन डिस्ट्रीब्यूटर माने प्रोग्राम टा स्टार्ट करबो एथिरे तो एबे जस्ट आसीचो तो चलंतु नेक्स्ट देखंतु कोन हो बहुत भारी लगुच बहुत भारी लगुच भल भल सामान देती बुकिंग राठौर सान को बहुत बहुत धन्यवाद मोर पूरा भारी भारी सामान देती सही जगह रखो 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 आमे भितर ना दुकान ला एठी कैंटी गोटे बांध हां एठी गोटे कैंटी बस एठी छिड़ा हबो एठी मोर तो आज आम समस्ते रेक्सलर वेलफेयर फाउंडेशन अन्नपूर्णा योजना प्रथम पहाच को आसी सारीचु आज आम समस्ते प्रथम फ्री ग्रोसरी ग्रहण करने उपस्थित हो मार्च मासरे फ्री ग्रोसरी आम आज पाई सारू जोटा कि फेब्रुआरी रजिस्ट्रेशन करथिलु तो एबे आगामी 11 मास पर्यंत समस्ते फ्री ग्रोसरी पाइबु तापर जो माने ए मासर फ्री ग्रोसरी पाई कार्ड करेंगे से माने नेक्स्ट मासर 12 मास जाए फ्री ग्रोसरी पाइबे आज आम देखा जे आमर समस्त लीडर मानक अनुभूति कौन रही तो वीडियो को लास्ट जाए निश्चित देखंतु एवं एमिति सब अपडेट पाइबा आमर चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु मु मनोज कुमार बेहेरा आपण मानक परी मु मध्य रेक्सलर वेलफेयर फाउंडेशन रो एक सदस्य आमे एही एनजीओ संस्था को आसीचु निजे सहाय्य पाइबा सहित अन्य लोकन को सहाय्य करबा उद्देश्य रे हमरो रेक्सलर ग्रुप रो मैनेजिंग डायरेक्टर सर होचंदी मिस्टर रंजीत सिंह राठौर सर को हमरो हृदय रो बहुत बहुत धन्यवाद जणाउछु जे से हमकु आज लोकन को सहाय्य करबा पई एमिति सुजोग दैछंती
तापरे परे मु विशेष भावे धन्यवाद देवी आमर ग्रेट लीडर मिस्टर जसकेतन विश्वास सर को ताको अपलाइन होचंती विपिन बिहारी ओझा ताको चेष्टा और प्रयास पे आमे आज आमर प्रथम फ्री ग्रोसरी पाया पई जाउछु। तो आज आम यही संस्थार स्वरोजगार योजनार लाभ पाइबा सहित एबे अन्नपूर्णा योजनार लाभ पाइबु। आगको अनेक योजना आसीबो जेमिति कि स्वास्थ्य सहायता योजना, गर्भवती महिला योजना, कन्या विवाह योजना, आवास सहायता योजना ए सबुर लाभ धीरे धीरे समस्त को मिलिबो। एबे चलंतु आमर लीडर मानकर अनुभूति सुनिबा। जने लीडर अछंती से तांकर नाम कहिबे आ तांकर ए जो आवर एक्सप्लोर वेलफेयर फाउंडेशन संगठन रे जोड़ी हेई तांको केमति लागु ता अनुभूति जणेबे। आ आज देखन आमर फ्री ग्रोसरी सब पाई सारी जोड़ा गला मास रजिस्ट्रेशन करथुल फेब्रुआरी रे मार्च मास रे हम पहुंची सारी 500 टका रो अधिका सर माने सब देछंती ग्रोसरी ताको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ए विषय रे सर को पचारबा तांको अनुभूति कोन आ सेठी कहबे। जय जगन्नाथ। मो सरोज कुमार गुरु डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ बणई ब्लॉक रो कहूँ। आमर एक्सप्लोर वेलफेयर फाउंडेशन रो एमडी सर रंजीत सिंह राठौर को बहुत बहुत धन्यवाद दौची एवं आमर विपिन कुमार ओझा सर जसकेतन विश्वास सर यही मानकर माध्यम रे आमर एक्सप्लोर वेलफेयर फाउंडेशन आमे कॉन्सेप्ट को पाई परिचु तांको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तापर आमर एक्सप्लोर वेलफेयर फाउंडेशन माध्यम रे आम वर्तमान अन्नपूर्णा योजना एबे लॉन्च हेइची। एटा माने लोकन को जो अन्नपूर्णा योजना दउछु एठी जे जो माने रजिस्ट्रेशन हेइ जाउछंती तांको माने हमर ग्रोसरी हमर दिया जाउची। तापर हमर जनवरी 15 जॉइनिंग हेइची एबे चालुची मार्च माने 1.5 मास 2 मास खंडे हेबो विशेष दिन हेबो नै हार्डली 1.5 मास कि 2 मास हेबो। तापर एही परी सिस्टम रे आमे लोकन को सब माने ए स्कीम अछि भलो अछि ए माध्यम रे आमे जणाउछु घरे घरे जाई करी। तापर आमे सार मानन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देबो। तापर जणे संस्था रे आमे माने उपकृत होई करी आ किछि लोक भी उपकृत होई पारुछंती। आ तेणु मु विशेष किछि कहूनी एथि कोई व्यक्ति बंद करूची। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। सर को बहुत बहुत धन्यवाद तांकर अनुभूति हमको जणैले। तो एबे आउ जणे सर को डाकिबा तो दुई पद कहिबे आपण कर ना कहिबे आ आपण केबे जडित होइचंती आपण को अनुभूति कोन। आ आज तो देखंत हमर फ्री ग्रोसरी भी मिल गेला से विषय रे हमर जो अपकमिंग लीडर सब रहिले जो माने देखुचंती जो माने आसीबा को चाहउचंती ताको पई आपण कोन कहिबे से कोहत किछि। मो नाम सुशांत कुमार साहू बणईर गोटे छोट गाँ सरसरारू आसची। आ गोटे शुणी ना एमती गोटे संस्था आज केवे जड़ित हो नी। फेब्रुआरी 14 तारीख मते मनोज कुमार बेहरा कहले कि गोटे एमती अच्छी आउ 350 टका रजिस्ट्रेशन कले आ ग्रोसरी सामान मिलूची ता सहित रोजगार गोटे माध्यम अच्छी बोली प्रथम विश्वास लगलानी। तापर मु जितेबाला कहले 350 पड़े कौन हम थे रजिस्ट्रेशन करके देख तापर जो सुविधा पाइपर तुम निजे जापर कहले 350 टका मुझे दे से रजिस्ट्रेशन करदे। तापर एबे तापर किछि 35 टका पर डे आसी आसी पैसा किछि हे गला। एबे तापर दुई जन को भी सहायता कली 2 जन को सहायता करा गला। तापर से 2 जन को आ 2 जन को सहायता करबा में कहला एमती सहायता करी करी तापर धीरे धीरे 35 टका पर डे आसी एबे 2500 टका आसलानी। ता सहित एबे अन्नपूर्णा योजना गोटे नुआ लॉन्च हैला। तापर अन्नपूर्णा योजना रे मु अप्लाई करा हेतला। ताबे एबे प्रथम अन्नपूर्णा योजना रो आसिला राशन मु बहुत खुशी एमती कहबी समस्ते ए संस्था रे आसंतु एवं समस्त को एमती राशन सामान मिलू। ए रंजीत सिंह राठौर को बहुत बहुत धन्यवाद। से एमती गोटे प्लेटफॉर्म को आनी समस्त को गरीबी रू दूर करने एवं आमर ग्रेट अपलाइन मनोज कुमार बेहरा को बहुत बहुत धन्यवाद। से प्राण प्राण चेष्टा करी समस्त प्रति एते भल पाइबा देइथवा हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। आ वेलफेयर फाउंडेशन को बहुत हृदय धन्यवाद। एबे हमर आउ जने भलो लीडर आसी चंती हमर बणे एरिया रो
ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା, ସେ କିଛି କହିବେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କଣ ଏଇ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ରେକ୍ସଲର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନାରେ କେମିତି ସାର୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କହିବେ। ତାପରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରୋସରୀ ଆସି ସାରିଛି, ତ ସାର୍ଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଜି କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୈଳାସ କିଷାନ। ମୁଁ ରେକ୍ସଲର ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ମାସେ ହେଉଛି ଜଏନ୍ କରିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ସ୍କିମ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ନିଜେ ରୋଜଗାର ପାଇବା ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯାଇପାରୁଛି। ଭିତରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୋସରୀ ରାସନ ସାମାନ ପାଇଛି। ବଳ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ମ୍ୟାଡମ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡକେଇବା। ତାଙ୍କର ବି ସେ ବି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଜଣେ ଭଲ ଲିଡର। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ଆମର ରେକ୍ସଲର ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରା ବଣାଇଗଡ଼ରୁ, ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମୁଁ ମୋତେ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ରେକ୍ସଲର ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ମାନେ ମାନେ ଆମ NGOର ଆମର CMD ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ରାଥୋଡ ସାର୍। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାସ କରିକି ଯେ ମାନେ ସିଏ ଆମେ କିଛି ବି ମାନେ ଘର କାମ କରିବା ସହିତ ଜବ୍ ଆମେ ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ମାନେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ କଣ ହେଲେ କି ଆମେ ଆମ କିଚେନ ସବୁ କାମ 2 ଆଡେ କାମ ବୋଇଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବୁଝେଇବୁ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମକୁ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନ ବି ଏବେ ମିଳୁଛି। ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଫେବୃଆରୀରେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ, ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନ ମିଳିଛି। ତ ଆଜି ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିସାରିଛୁ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବି କରିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ ଏଇଭଳିଆ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନ। ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆମ ରେକ୍ସଲର ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କାମ ନୁହେଁ ତ ସେବା ଗୋଟିଏ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟଟା ମିଳୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆଜି ଗ୍ରୋସରୀ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଆମ ଏରିଆରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କୁ ତ କହିସାରିଲୁଣି। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ କରନ୍ତୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାନେ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଇନକମ୍ ବି ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ରୋଜଗାର କିଛି କିଛି ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ବି ମିଳୁଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରୋସରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଗ୍ରୋସରୀ ଯୋଉ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସରୋଜ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରୋସରୀ ତାଙ୍କୁ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବେ। ନନା ପାଇଥିବା ନନା ତ ଆସିନି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେକ୍ସଲର ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଆମର ବଣାଇ ବ୍ଲକରେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବଣାଇ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏତିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ, ଯୋଉଟା ଗଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ପାଇଲୁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆଣିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି କାର୍ଡ ବନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଜି ବଣାଇ ବ୍ଲକ ସାରା ଯେତିକି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ରି ଗ୍ରୋସରୀ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ତ ଏବେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ମିଳିଛି 500 ଟଙ୍କା ଗ୍ରୋସରୀ ମିଳିଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମାସ 500 ମିଳିବ। ତାପରେ 2 ମାସ ପରେ ଆମକୁ 1000 ଟଙ୍କାର ରାସନ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ବାବଦକୁ 120 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ 1000 ଟଙ୍କାର ଫ୍ରି ଗ୍ରୋସରୀ ନେଇପାରିବେ। 1000 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଗ୍ରୋସରୀ ପାଇବେ, ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ କାର୍ଡ ବନେଇବା ପାଇଁ କେବଳ 500 ଟଙ୍କା ଥରେ ଖାଲି କାର୍ଡ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ଷେ ପରେ ରିନ୍ୟୁଆଲ କରିବେ। ଏବେ ତ 500 ଟଙ୍କାର ଗ୍ରୋସରୀ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ଏଇ ନେକ୍ସଟ ମାସ ଯାହା ହଉ ତାପରେ
4 ମାସରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୋସରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଏଇଆ ରହିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବୁଝେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯୋଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ସହିତ ଖାଲି ଆପଣ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କେବେ ମାନେ ଜୀବନରେ ସେଟା ଆପଣ ଭାବି ବି ନଥିବେ ଏମିତି ସବୁ ପାଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରି ଗ୍ରୋସରୀ ତ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ତ ଏତିକି। ଆଉ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଏମିତି ସବୁ ରେକ୍ସଲର ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆପଣ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୋସରୀ ଆମର ଯୋଉ ସରୋଜ ସାର୍ ରହିଲେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ଅଛି, ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ସନାତନ କିଷାନ ବଣେ ପଦଗୁଆ। ମୋ NGO RWF ସଂସ୍ଥାରୁ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଏ କମ୍ପାନୀ ସହଯୋଗ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମୁଁ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମେ ଆମ ନର୍ସିଂ ସାର୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ କିଛି ଅନ୍ନ ସେବନ ପାଇଲୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା।